Okay, now ल सर ये सारी क्वेश्चंस एक नोटपैड फाइल पे आप करके भेज दो, सेंड कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, I will do that. I will do थैंक यू that. सर, Right. थैंक यू सो मच। यस। La propriétaire souhaite-t-il une caution, mademoiselle? ये क्वेश्चन है। Till, you know, या till, have you done, mademoiselle? या till, you know, नो या सर, till? इज देयर, या यस सर, Yes. इज देयर। What I'm saying, very important. C'est votre questionnaire. La propriétaire souhaite-t-il une caution? Does the owner want a deposit? Say Claire, mademoiselle. Right? Okay. यस Quel सर। est le montant de la caution? What is the amount of the deposit? Montant. Mademoiselle, what is the amount of the deposit? मंथ। Un garant, un garanteur. À combien s'élève la taxe d'habitation? S'élève. S'élève la taxe d'habitation. How much is the house tax? À combien, how ओके सर। much s'élève la taxe d'habitation? How much is the house tax? C'est clair, mademoiselle? वी सर। Now, mademoiselle, Jashan, was it ici, mademoiselle? Oui, monsieur. Okay, so we have done la propriétaire souhaite-t-il caution? Souhaite-t-il une caution? Y a-t-il, il y a, y a-t-il, is there? You know, till, questionnaire. C'est votre Oui, question. La oui. propriétaire souhaite-t-il une caution? Does the owner want a deposit? C'est clair. Quel est le montant de la caution? What is the amount? Montant. Quel est le montant? Now, this the vocab also you're getting over here. Quel est le montant de la caution? What is the amount of the deposit? C'est clair, mademoiselle. Oui. À combien यस सर। s'élève la taxe d'habitation? अभी तो How सर। much is the housing tax? C'est clair, mademoiselle. C'est clair? Oui. अभी सर। Now you can use à quel étage se situe cet appartement? What floor is that apartment located? C'est clair. C'est clair, mademoiselle. अभी सर। Il y a un ascenseur. Is there an elevator? Il y a un digicode. Is there a digital code? Lantern, intercom, gardien, गार्डियन। guard. सिक्योरिटी गार्ड। Yes, il y a escalier ou ascenseur. Are there stairs or the elevator? C'est clair, mademoiselle. Why? Is it clear to you, mademoiselle? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So now these are the additional questions. For example, is there any professional premises on the ground floor? You know, professional premises. So you can use these type of questions. C'est clair, mademoiselle. Why? Why, mademoiselle? वी सर, वी सर। Imagine that you have a car. Imagine, mademoiselle, that you have a car, then an apartment come with a parking spot. Would be interested. So how? You can add on your own style. Say Claire. Why? Now let's do this. What is that? How is that work? Because I will give you today lot of konsai.
Say Claire, why? Yes, Okay, sir. 1 second. Let me clear this. Now, let's start with this. La location comprend-elle une cave ou un parking? Does the rental include a cellar or a parking? Say Claire, is it clear to you? Yes, sir. C'est clair. Y a-t-il une ligne téléphonique? Is there a telephone line? C'est clair. Why? Okay. Yes, sir. But we have, c'est la questionnaire. Do I have right? Je le dois. We have, I have, do I have? Mademoiselle, because we are raising a question, right? Je le dois de refaire la déco des pièces. Does I have right to redo the decoration? Say Claire, to refaire the decoration. Say Claire, tell me yes or no. Refair, sir, like It means according again. do Okay. any amendment in the room. For example, you want to Okay. add some, construction work, maybe some, postures, almirah. You want to have some cabin in the room. You want to refaire, you want to remake. Say Claire, Yes. the decoration. Yes, sir. So you're asking, can I remake the decoration in the room? Je le droit. Do I have the right? Say Claire. Quel est le type de chauffage? What is the type of your heating concept? Okay. Est-il Yes, sir. compris dans les charges? It is included in the charges. Say Claire, mademoiselle. Why? Yes, Les sir. fenêtres sont-elles en double vitrage? It means are the windows double glazed? Double glazed, we have mirror, then we have, some like, the double vitrage. Les fenêtres sont-elles en double vitrage? C'est clair. Est-ce qu'il y a des places de stationnement? Session. Are there a parking space? Place de stationnement. C'est clair, mademoiselle. Why? Yes, sir. Is there a parking space? So these type of question we can ask mademoiselle. Say Claire, tell me yes or no. Yes, sir. Now, for example, you have, housing environment, which is very important. Maybe, the is there any supermarket near? You can asking, is there any parking near this park near to the house? Is there public transport near to the house? Is there a bus stop near to the house? Say Claire. So comment vous posez, because you can ask a lot of you who pose beaucoup de questions. Say Claire, mademoiselle. Why? Oui, sir. Oui, sir. Why? Oui, sir. Now you're saying, est-ce que se trouve des supermarchés auprès? Are there any supermarket nearby? Say Claire. Okay, sir. Auprès the Yes. apartment, you can say near to the Yes, sir. apartment. Say Claire, why? Okay. Oui, Est-ce qu'il sir. y a the park auprès de cette The immobile? We have your immobile, that apartment. Say Claire. Okay. Why? Est-ce The qu'il mobile is also apartment, right, sir? Yes. Okay. Okay. Say Claire. Why, Yes, sir. mademoiselle? Say Claire. Oui, sir. Is it clear to you? Why? Yes, sir. Okay. Now, where we were going here. Okay. Yeah, till this. Y a-t-il des transports en commun? So transport en commun is public transport. Les transports en commun. Yes. So y a-t-il des transports en commun? So is there a public transport nearby?
C'est clair, mademoiselle. Why? Oui, sir. Est-ce qu'il y a des arrêts de bus? It means are there bus stop? Des arrêts de bus. Des arrêts de bus à proximité is nearby. So, is there a bus stop nearby? A bus à des arrêts? C'est clair. De bus Oui, sir. à proximité. C'est clair. Oui, sir. Oui, mademoiselle. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Is there a shop nearby? C'est clair. Est-ce qu'il y a des écoles à proximité? Is there a school nearby? C'est clair, mademoiselle. Yes, sir. It's clear. C'est clair. Oui, sir. Right? Oui. Now, this is your expression orale section A. C'est clair. Oui, sir. Oui, sir. I will give you one more thing over here. Okay. I will give you the whole paragraph of this. 1 second. Okay. Now, par exemple, mademoiselle, par exemple, mademoiselle, again, this is your document. Recherchons babysitter expérimenté. Expérimenté, it means what? You're looking for an experienced babysitter. You're looking for an experienced babysitter. Vous cherchez du travail. Are you looking for a work? You're looking for a work. Vous avez lu, you read the announcement, l'annonce, c'est dessous dans un journal, in the below of the newspaper. Okay? Et vous êtes intéressé and you're interested. C'est clair. Vous contactez la propriétaire pour demander des informations complémentaires. It means you contact the owner to additional information. What? C'est clair, mademoiselle. Préparez Yes, une sir. question. Prepare 10 questions. Claire. Votre examinatrice joue le rôle de la propriétaire. C'est clair. C'est la ville Bordeaux. C'est clair. This type of question, you can get it out. Now, how you can raise your questions? C'est clair. D'accord, mademoiselle? Oui, sir. Now, répétez après moi, s'il vous plaît. Let me save the previous recording. Yeah, please be with me. I'm just saving the previous recording, guys. Please be online. Okay, sir. Now, mademoiselle, ici, on peut dire recherchons babysitter expérimenté. Claire, looking for an experienced babysitter. These are keywords point. Okay. Second keyword point is francophone et dynamique. French speaking and dynamic. These are the keywords, right? Pour aller chercher nos enfants à l'école et dans la crèche. It means to pick up your children from school to a crèche. C'est clair, mademoiselle? Why? Tell me. Et
Eventuellement is basically possibly. Eventuellement is basically or possibly. C'est clair? Les garder Yes. une soirée par semaine. To keep them on. Pour garder. Les garder une soirée par semaine. By week. Evenings. Keep them on Evenings. one evening on a week. C'est clair? C'est clair, mademoiselle. Garder. Sir, these are like ये सर keywords हमें देखने या फिर वो provide करेंगे? उसमें लिखा हुआ है, उसमें आपका जो एडवर्टीजमेंट Okay, okay. Okay. Already mentioned होगा. Yes, Claire, these are keywords, Okay, right? Say Claire. Okay, sir. Now, what you will say? You will say, okay, I will explain to you. You will say, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bonjour. Fatima. Et je viens de lire. I just read, you know, c'est la liste passée. Je viens de lire votre annonce concernant la poste de babysitter. Simple. C'est clair, Yes. point. Je viens de lire. C'est clair. Je viens de tomber à votre annonce concernant la poste de babysitter. You can say like this. Et je suis très intéressé. Je vous appelle donc pour avoir quelques renseignements. I'm calling to you because I want to have some information. C'est clair. Okay, let's have a role play. Let's have a role play now. Jashan, you are examinator and D'accord. And Sukuman. Oh, yes, sir. Okay, sir. Okay, now you will say, Sukuman, speak up, please. Okay. I will start, sir. Bonjour, madame. Je m'appelle Fatima. Je viens de lire votre annonce concernant le poste de babysitter dans le journal. Je suis très intéressée. Je vous appelle donc pour avoir quelques renseignements. Now you will say, oui, bien sûr, Fatima. Que désirez-vous savoir exactement? Speak up, please, Jashan. Okay, oui, bien sûr, Fatima. Que désirez-vous savoir exactement? C'est clair. Now you will say, Fatima. Tout d'abord, je garde des enfants depuis 2 ans. Maintenant, après mes cours, est-ce suffisant comme expérience? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. What I would say. Sukhman, can you please repeat it? Okay. Tout d'abord, yes, sir. Tout d'abord, je garde des enfants. Des enfants. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. 2 ans. Maintenant, après mes cours, est-ce suffisant comme expérience? C'est clair. You say, oui, oui, sir. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. बोलो ना आप what your dialogue, Jashan? Oui, tout à fait. Tout à fait. Absolutely. Tout à fait. Okay. We have it. Absolutely. C'est clair. Oui, sir. Okay. Oui, sir. 1 second. Now the turn is for mine, sir. Yes, you'll say 1 second. Je suis étudiant et je n'ai pas encore mon permis. Cela peut-il poser un problème? बोलो इसको एक बार आप. Je suis étudiant et je n'ai pas encore no permis. I do not have any license. मैं allowed नहीं. I'm a student. Cela peut poser un problème. Could this be a problem? Say Claire, mademoiselle. इसको repeated करो please. Okay, sir. Oui, sir. Je suis étudiante et je n'ai pas encore mon permis. Cela peut poser un problème.
Now you will say, Jashan, no, pas du tout. Non, non, No? pas du tout. No, pas du tout, not at all. C'est clair. Non, pas du tout. C'est clair, not at all. Yes. What you will say? You will say, Sukman, ensuite, Ensuite, d'enfants avez-vous? Combien? How many? ensuite, combien d'enfants avez-vous? Combien d'enfants avez-vous? Combien d'enfants avez-vous? C'est clair. Now, Oui, sir. you will say, Jashan, nous avons deux Nous enfants. avons deux enfants. Nous avons deux enfants. C'est clair. Nous avons deux enfants. Deux enfants. C'est clair. Now, you will say, Yes. Sukman, Oui. D'accord. C'est parfait. comment Comment s'appelle s'appelle-t-il? il? Et Il quel et quel âge âge a-t-il? ont ils? C'est clair. Ouais. Oui. Tell me. Répétez s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Comment s'appelle-t-il et quel âge ont ils? Now, you will say, Jashan, il s'appelle Elsa. Mathilde et Rémi. Mathilde a 3 ans et Rémi a 7 ans. Speak up, please. Elle s'appelle Mathilde et Rami. Mathilde a 3 ans et Rami 7 ans. C'est clair. Ouais. Oui. Then you will Oui, say, est-ce que vous habitez la centre ou la banlieue de Bordeaux? Banlieue, we have a countryside. Centre, we are center of the city. C'est clair. Ouais. Oui. oui, sir. Repeat it, please. It's mine, sir. Ah, your turn. Okay, sir. Est-ce que vous habitez le centre ou la banlieue? Banlieue. Banlieue. Répétez après moi. Banlieue. Banlieue, Bordeaux. Banlieue de Bordeaux. Banlieue, we have countryside, you know, countryside, Okay, sir. outskirts. So you will, Okay, sir. you will say. Est-ce que vous habitez le centre ou la banlieue de Bordeaux? Banlieue. Nous Banlieue De Bordeaux. de Bordeaux. Nous habitons dans la centre-ville. C'est clair. Now, Candida. You will say. Then you will say, concernant des enfants une soirée par semaine, s'agit-il d'un jour en semaine ou le week-end? Et ce jour peut-il varier? Very important. Répétez après moi. Regarding the child care. Concernant, you're asking. Concernant la garde des enfants. Regarding concernant la garde des enfants. Une soirée par semaine. Okay, evening. Une soirée par semaine. Yes. S'agit-il d'un jour? It is a weekday. S'agit-il d'un jour en semaine ou le week-end? It is a weekday or at the weekend. Et ce jour and can this day vary? Varier. Et ce jour peut-il varier? And this day can vary. C'est clair, mademoiselle? Yes, speak up, please. Okay, sir. Oui. Concernant la garde des enfants une soirée par semaine, s'agit-il d'un jour en semaine ou le week-end? Et ce jour peut-il varier? Peut-il varier? आप बोलोगे why? क्या बोलोगे आप Jashan? C'est toujours un vendredi. Vendredi. C'est clair? Why? Oui. देखो ये एक पूरा एक रोल प्ले ऐसे चलेगा आपका जूरी के साथ. ये एक लाइव रोल प्ले आपको मैं बता दूं चलेगा कैसे. आपको बैक टू बैक क्वेश्चन पूछने ऐसे नहीं क्योंकि वो भी आपको रिप्लाई करेगी. C'est clair? Why? Yes. Then you will say, Sukman, à quelle heure rentrez-vous? À quelle heure rentrez-vous? At what time of your house? C'est clair? Okay. Yes, sir. C'est clair? À quelle heure? Yes, sir. À quelle heure rentrez-vous chez vous? Clair? Then you will say, Jashan, normalement vers. Normalement vers 20h. 8h du soir, you can say. Clair? Okay?
Okay, now you will say mem C even if Ma'am, see. say Plutarch if it is later sachet is choose we have sour verb sachet kasala namaposre auction problem please know that I would have no problem with that आपको क्योंकि नौकरी चाहिए आपको you need a verb Yes. you say अगर आप लेट भी आते हो ना तो कोई बात नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें you saying même si c'est plus tard if it is later sachez que cela let me know sorry please no मतलब let me tell you sachez que cela न me poserait aucun problem मैं एक कुछ भी नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें please know that I would have no problem with that c'est clair why Okay, sir. Oui, sir. Oui, sir. बोलो इसको आप then Okay, sir. Ma'am, si c'est Plutarch, sachez que cela ne peut poser aucun problème. c'est clair then you will say d'accord Oui, sir. you say because examiner will only say one liner one word only you will say d'accord d'accord D'accord. now repeat what I would say D'accord. Une dernière Okay, sir. question. c'est la Sukhmanpreet Ok. Okay, sir. dernière question Dernière question. à propos du À salaire propos du salaire, combien combien payez-vous paye de l'heure c'est l'heure? clair c'est clair Okay. Oui, sir. बोलो इसको आप सुखमन Une dernière question. À propos du salaire, combien payez-vous vous $? à propos du salaire बोलो à propos du salaire बोलो ना À propos du salaire, combien combien payez-vous de l'heure $? Oui. c'est à $10 speak up please बोलो Jashan Oui, c'est à 10 euros de l'heure. 10 clair okay 10 euros de l'heure. now you will say je vous remercie pour tous les renseignements je vous remercie माधुजन ये ना कुछ चीजें जो आपको Je बोलनी vous remercie pour आप ऐसे बोलोगे अब tout. फॉर एग्जांपल आपने एंडिंग करनी है लाइक आपने एंडिंग मैंने आपको सिखाया कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी अनाउंसमेंट देख के यही बोलना है बट अब एंडिंग कैसे Yes, sir. करनी है एंडिंग Yes. बोलोगे एंडिंग Yes, very much. थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन je vous remercie pour tous les informations tous les renseignements ce poste me convient très bien this position suits me very well convince me very well convient suit very well c'est clair why Oui, sir. Oui, sir. Oui, sir. बोलना है आपको लास्ट में एंडिंग Yes, sir. Je vous remercie pour toutes les renseignements. Ce poste me convient très bien. c'est clair mademoiselle Oui, sir. Oui. C'est clair. एग्जामिनेटर क्या कहेगा you will say vous semblez être sembler we have up to seem like okay vous semblez you seem like être très sérieux et dynamique बोलो इसको आप प्लीज जशन Vous semblez être très sérieux très et sérieux dynamique. et dynamique Dynamique. you are looking very serious and dynamic c'est clair why Okay, sir. so you will say then merci quand pouvons-nous nous rencontrer exactement when we can meet speak up please Merci. Quand pouvons-nous nous rencontrer? and you will Oui. say Oui, madame. mardi dans la soirée si vous êtes Merci dans le soirée si vous êtes libre. c'est clair then Oui. Yes, sir. then you will say Sukhman bien sûr mardi vers Oui, sure. 6h du soir à votre domicile Oui. in your place in your house bien sûr mardi vers 6h du soir à votre domicile
domicile. Speak up, please. Bolo. Bien sûr. Mardi, where Caesar, a votre domicile. Desvetar a votre domicile. Then you will say, d'accord, mardi, alors, au revoir. D'accord, mardi, alors, au revoir. Au revoir. Then you will say, au revoir. C'est clair. Au revoir. Is it clear to you? Yes. अब जशन माdemoiselle. Oui. Mademoiselle. अब मैं आपको सेक्शन A सेकंड सैंपल पेपर आपको मैं I want to give it to you vous poser la question. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको this is your task which you need to submit अभी क्योंकि now then only see I told you कौन सही पता लगा आपको सेक्शन A ओ डिफाइन पता लगा थोड़ा और अच्छा लगा. Yes. Now अब बनाना है ये से क्लियर मैं क्या कर Yes, sir. What I'm going to do is now I'm going to share an entire notepad. Don't worry, I will share an entire notepad. Clear? Okay, sir. Okay, sir. अब आपको क्या करना है मार्कोसेल? अब ये एक टॉपिक है सेक्शन A का. Chercher un appartement en location, vous avez lu l'annonce, bla bla bla, propriétaire, si हमने जो लिखी है, c'est clair. अब आपको इस पे आपको डायलॉग्स तैयार करने हैं. Clear? Yes. आपको इस पे डायलॉग्स तैयार करने हैं. C'est clair? Okay, sir. Claire mademoiselle. Yes. डायलॉग तैयार करके आपको मुझे राइट डाउन करके भेजना है कि कैंडिडेट का डायलॉग फिर एग्जामिनर का डायलॉग कैंडिडेट का डायलॉग एग्जामिनर का डायलॉग से क्लियर दिस वुड बी योर टास्क अभी कैन यू डू दैट Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबमिट योर टास्क और माdemoiselle जो आपकी करेक्शन है मैं आपको आज ही करके भेज दूंगा करेक्शन सारी आपको टाइम निकाल के ठीक है जी सर Okay, sir. करके भेजता हूँ और मुझे ये भी करके भेजो सो दैट कि आई कैन करेक्ट यू कैन यू डू दैट yes sir now only we are going to send you क्लियर अभी कर और कर मैं आपको Yes, पूरा इसका जो सेशन का रिकॉर्डिंग है आपको भी भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर Okay. yes sir भेजो आप thank you करके भेजो मेरे को आप क्लियर Okay. Okay. and I'm going to share an entire notepad okay say okay sir thank why you yes thank okay. you yes sir